दो तिहाई अक्सरियत हासिल करने का ख्वाब चकनाचूर। 400 नशिस्तें जीतने का दावा करने वाले मोदी 250 नशिस्तें भी हासिल न कर सके। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी ने 2019 के मुकाबले में 62 सीटें खो दी। हुक्मरान इत्तेहाद NDA को 292 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल। अपोजिशन इत्तेहाद 243 सीटें ले सका। BJP को अपने गढ़ उत्तर प्रदेश में नाकामी का सामना। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी। तवक्को से कम नताइज आने पर नरेंद्र मोदी मायूस। ममता बनर्जी ने मोदी से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। भारतीय इलेक्शन में कई नामवर शख्सियात कामयाब, कई मुंह के बल जा गिरी। भारत के साबिक ऑलराउंडर यूसुफ पठान पहली बार इलेक्शन लड़े और जीत गए। मुसलमान रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल 5वीं बार कामयाब। मोदी काबीना के वजीर बराए IT राजीव चंद्रशेखर अपनी नशीब से हार गए। मोदी सरकार की वजीर स्मृति ईरानी को भी हार का मजा चखना पड़ा। भारतीय रियासत ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक 24 साल इक़्तिदार के बाद हार का सामना। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती अपनी नशिस्तों पर हार गए। भारतीय अवाम ने फैसला सुना दिया, मोदी सरकार नहीं चाहते। मोदी ने पार्टियां तोड़ी, वज़राए आला को जेल में डाला। हमने पूरी रियासी मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुफिया एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया हमारे खिलाफ थी। ये इलेक्शन हमने भारत के पूरे गवर्नेंस सिस्टम के खिलाफ लड़ा। हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने की थी। हुकूमत ने अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां की। मोदी सरकार ने हमारे खिलाफ हर हथकंडा इस्तेमाल किया। MKM पाकिस्तान ने दौरान डकैती शहरियों के कत्ल का मामला उठा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फ़ोन। मुत्तहदा कन्वीनियर ने कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम से आगाह किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, शहर कायद की सड़कों पर डाकू नौजवानों को गोलियां मारकर कत्ल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुत्तहदा कन्वीनियर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवा दी। उधर रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम के नाम पर कराची के नौजवानों की नस्ल कुशी जारी है। मुत्तहदा रहनुमा ने कराची के हर शहरी के लिए हथियार रखने की इजाज़त मांग ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीन में पुरतपाक इस्तकबाल। 5 रोज़ा दौरा चीन में वजीर आजम की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान चीन की तरक्की से सीखना चाहता है। शेंजन लाहौर का सिस्टर शहर और गवांगडोंग पंजाब का सिस्टर सूबा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ दूसरे मरहले में बीजिंग जाएंगे। चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम सरमायाकारों मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। उधर चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा, 1 बैलेट 1 रोड चीनी सदर का शानदार मंसूबा है। CPEC एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है। मखसूस नशिस्तों के केस में PTI के इंतखाबी निशान पर बहस। मखसूस सीटों का मामला कानूनी गलती से हुआ। माजरत के साथ कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबड़ स्टैंप लगाई। इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना बनाया हुआ है। सख्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर अपने खड़े किए गए मसाइल का हल निकाला। इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सारा मलबा सुप्रीम कोर्ट पर न डालें। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होने पर सियासी जमात को निशान नहीं मिला। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। क्या किसी उम्मीदवार ने बल्ले के निशान के लिए रजू किया था? वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त मुस्तरद होने पर ऑर्डर चैलेंज किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की दावत दे दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हमारे सूबे के वजीर आला का गुस्सा कम नहीं होता। सियासी मजबूरियां सुनने के बाद वजीर आला के खिलाफ बात करना छोड़ दी। मैं वजीर आला को मिलने की दावत देता हूँ, वो आए, मैं उनसे मिलने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरवाजे हर जमात के लिए खुले हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा,
جس نے عزت کے لیے سیاست کرنی ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں۔ پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے میرے جیسے کمزور بندے کو گورنر پنجاب بنایا۔ تحریک انصاف نے متنازع ٹویٹ پر شکایت اور ایف آئی اے طلبی کے نوٹس کو چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان اور سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں سیکریٹری داخلہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے اور تفتیشی آفیسر کو فریق بنایا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے ہونے والے ٹویٹ کو سیاسی مخالفین نے توڑ کر پیش کیا۔ اس شکایت اور طلبی کے نوٹسز کا مقصد درخواست گزاروں کو ہراساں کرنا ہے۔ عدالت شکایت اور طلبی کے نوٹسز کو کالعدم قرار دے۔ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس اعتراض کے ساتھ آج سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ بجٹ میں حکومتی اخراجات اور سبسڈیز کو مکمل طور پر ختم کرنے کا منصوبہ۔ حکومت کا وفاقی بجٹ 12 جون کو پیش کرنے کا فیصلہ۔ نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس 9 جون کو طلب کر لیا گیا۔ اگلے مالی سال میں مہنگائی کی شرح کا ہدف 12% مقرر کیا جائے گا۔ حکومت جی ڈی پی گروتھ 3.6% رکھے گی۔ رواں مالی سال شرح ترقی 2.38% رہنے کا امکان ہے۔ اقتصادی ترقی کے اہداف کا سروے 11 جون کو جاری کیا جائے گا۔ بجٹ میں پینشن اصلاحات ملکی ترقی کے ایجنڈے پر سب سے اوپر ہے۔ قومی خزانے پر بوجھ بننے والے ادارے جلد پرائیویٹائز کر دیے جائیں گے۔ منڈیوں میں رش، خریدار ہلکے جانوروں کی بھاری قیمتوں سے پریشان۔ لاہور کی مویشی منڈی میں تگڑے بکروں کی دھوم۔ منڈی میں دھوم شالہ اور مالا نامی سفید بکرے چھا گئے۔ بکروں کی قیمت سن کر خریدار حیرت کا شکار۔ سعودی کابینہ نے حج سیزن کے حوالے سے تمام تیاریوں اور انتظامات مکمل ہونے کی تصدیق کر دی۔ کابینہ کا ورچوئل اجلاس شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سربراہی میں ہوا، جس میں عازمین کی سہولتوں کے حوالے سے مختلف سرکاری اداروں کی کوششوں اور منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اور فیصل آباد میں لیڈیز فیشن اینڈ ڈیزائن آئٹمز کی رنگا رنگ نمائش۔ خواتین نے دیدہ زیب کپڑوں، خوبصورت جوتوں، آرٹیفیشل جیولری اور کاسمیٹکس آئٹمز کی خوب خریداری کی۔ ایک روزہ نمائش میں فیملیز کے لیے کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ خواتین اور بچوں نے شاپنگ کے ساتھ مختلف کھابوں پر بھی ہاتھ صاف کیے۔ اور فیصل آباد میں لیڈیز فیشن اینڈ ڈیزائن آئٹمز کی رنگا رنگ نمائش۔ خواتین نے دیدہ زیب کپڑوں، خوبصورت جوتوں، آرٹیفیشل جیولری اور کاسمیٹکس آئٹمز کی خوب خریداری کی۔ ایک روزہ نمائش میں فیملیز کے لیے کھانوں کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے۔ خواتین اور بچوں نے شاپنگ کے ساتھ مختلف کھابوں پر بھی ہاتھ صاف کیے۔